Final, intermediate, final! Hello! Grabe ka na, oy! Paparon-ron, Balidor! Grabe, oy! Final, intermediate, final! Hello! Grabe ka na, oy! Paparon-ron, Balidor! Grabe, oy! Grabe ka, power! Yan na, paparon-ron, Balidor na naman! Paparon-ron, Balidor! Naguna sa intermediate final! Pila ka tuyok, pila ka tuyok. Boss, pila ka tuyok, 5? Unom. Unom ka tuyok, unom. Paparondo na muna sa intermediate final. Philip Emilio pangalawa, Vladi Bagay ikatulo. Vladi ikatulo. Ana! Ana! Grabe ka namang lupa doy. Vladi Bagay na. Dumikit na si Philip kay Paparon-ron Balidor. Dumikit na. Malayo pang marating nito. Kasi 6 laps. Malaki yung racetrack. Marami pang changes ang ano nito. Tagalog ah. Bomba Paparon, bomba Baby Monkey. Vladi Bagay na pangatlo. Pangalawa si Philip Emilio. Nangunguna si Paparon-ron Balidor. Vladi Bagay na. Katulo. Ito ating abangan. Lumabas na, lumabas na. Lumabas na. Lumabas na, lumabas na. Wala. Dumikit na si Philip ni Paparon-ron. Matirang matibay ang labanan. Kasaban, nangunguna pa rin si Paparon Balidor. Bakbakanay. Philip Emilio pangalawa. Vladi pangatlo. Grabe pugong mga tawana. Oy! Grabe ka na yung mga rideran eh. Salamat po sa mga Grabe ka na yoy. motocross kaya po ng Gumbil. Ito lupad na, lupad. Insak Plus Vlog.
ini. Siya ang pagpakanay ron-ron og si Philip Bibilio. Na baby monkey. Sa murag ikaduhan na din ngayon nakatulak ako sa mga Patuloy na magpalo sa akong YouTube channel, Dato Kalagan TV. Maragyamin lang sa akong page, Dato Kalagan TV. Ron-ron Balidor pa rin nangunguna. Channel Maura, Dato Kalagan TV. Di Kuya Bun. Walay daw. Okay. Champion Ron-ron Balidor. Grabe, double champion Papa Ron-ron. Champion sa intermediate, champion sa novice. Second si Philip Bibilio, third si Vladi Bagayna. Dennis Claveria, Misamis Oriental.